और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है। যেদিন জোটের মিটিং হয়েছে সেদিন তো সিপিএম ছিল, সীতারাম ইয়া ছিল, সেদিনও ছিল, প্রথম দিন থেকে আছে। সেদিন কেন মমতা ব্যানার্জি বলেনি যে আমি জোটে থাকবো না? সেদিন কি সিপিএমের নেতারা ছিল না? সেদিন কি সিপিএমের ডাক ছিল না? সিপিএম যেদিন দেখলো মাতব্বরি করছে, তো সেদিন প্রোটেস্ট করে বেরিয়ে আসেনি কেন? এখানেই ঢপবাজি মমতা ব্যানার্জির। সময় মতন বলতে হয়, সময় মতন বেরিয়ে আসতে হয়। এখন বাহানা বানাচ্ছে, বিজেপির সঙ্গে ভোট ভাগাভাগি করতে চাইছে। একদম বাংলা কথা শুনে নিন।